Dobrodošli u još jednu epizodu Judokasta. Moja današnja gošća je mlada i perspektivna hrvatska sportistkinja i judiskinja Katarina Krišto. Katarina, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan i hvala ti što si me popratio i što želiš ovako saznat malo više o mene i slušatelji. Zahvaljujem što evo slušaju, malo će nešto saznat o mene kroz ovih par minuta što ćemo biti tu. Hvala. Prije svega da ti čestitam odlazak i plasman na olimpijske igre. Put nije bio lagan, pa ako možemo odmah da se bacimo na tu temu. I naravno da ti se zahvalim, ti si sada na kampu u Sloveniji gdje se okupila stvarno ekipa i hvala što si izdvojila svoje vrijeme da razgovaraš sa mnom i da podijelimo. Ovaj period je ovako poprilično buran, nema me puno kod kuće. Zadnjih 2 mjeseca je posebno i taj period kvalifikacija, nešto sam stigla malo odmoriti između, ali evo, pokušavam ovako za ove stvari naći malo vremena, jer znam koliko i meni znači ovako malo promovirati se i koliko znači i mladim judašima i judašicama kad neku pametnu riječ od nekoga koji je, ajmo reći, uspio u sportu. Znam da sam ja uvijek tražila okolo informacije kako, šta, di, kojim putem, i da mi je bilo lakše kad sam vidjela da nekakvi i problemi i muke koje imam ja, da imaju ih i oni što su trenutno na vrhu. Tako da, ne. Koga si ti tražila savjet? Koga si gledala kad si započinjala svoju karijeru? Pa kad sam započinjala svoju karijeru, dosta često sam bili smo dosta često na kampovima u Sloveniji, pa sam kod Tine Trstenjak i trenera Marijana Fabijana, tamo sam boravila i gledala i analizirala kako treba, koliko treba raditi, koliko treba biti i mentalno i fizički jak. Pa onda od domaće scene to je i Barbara Matić. Mi smo gotovo iz istog grada, skoro tu smo 30 km, pa tako gledaš i njen uspon i tako. Ima to još i u reprezentaciji mnogo judaša koji su mi pomogli da bude na nekom novom nivou. Ne. Kaži mi, je li Tina na kampu trenutno s vama ili ste samo... Nije Tina. Tina je, ja mislim, na odmoru. Po slikama na Instagramu, koliko vidim. Kako je na kampu? Super je ekipa, koliko sam vidio. Znači... Ekipa je super, kamp je ekstra, baš ono što nam treba, sad dosta dobrih i kvalitetnih borbi. Danas smo imali nekakve imitaciju turnira, imali smo nekakve borbe sa suđenjem i tako, da i dobro je, nema nekih već povreda i nekih problema, tako da zadovoljna sam stvarno. Ne mogu tražiti ništa više. Ovo je koji? 3. dan na kampu, ili tako? 3. dan, da. Ostajete? 3. dan. I još smo sutra i prekosutra, znači do petka na večer. I polako pakovanje za Pariz. Pakovanje kući i onda u srijedu putujem za Pariz. Super. Tvoja borba je zapravo za 10 dana, tačno danas počinje olimpijska igra. Utorak. Nekih 14 dana, otprilike 13-14 dana. 13 dana. 13 dana. Kakav je tvoj put bio do Pariza? Ova godina ti je bila sjajna, 3 Grand Slema, 3... Da. Ova godina je bila prekrasna i ta 5. mjesto na tom evropskom, koje ta medalja mi promakla. Još mi je gorko ustima od toga, ali pred domaćom publikom, bože. Ali dobro, valjda je tako trebalo biti. A inače, ovaj cijeli olimpijski ciklus sam započela sa jednom ozbiljnom ozljedom lakta, koju sam zadobila na svjetskom prvenstvu u Ekvadoru, juniorskom, točno kad je krenuo taj kvalifikacijski period, i trajala je pola godine, trajala rehabilitacija. Nisam, hvala Bogu, imala operaciju, ali bilo je poprilično teško nakon pola godine izbivanja i setatamija i svega toga skupa. Koliko toliko pokušavaš održavati formu, ali naravno da ne možeš na tom nivou, i onda je bilo jako teško prešaltati, trebaš ući u senior, jer ja sam tad bila junior, trebaš tu nekakvu krizu proći, trebaš se vratiti opet iz ozljede, tako da je bilo puno je tu bilo prepreka i
psihičkom i fizičkom smislu, ali eto, uspjela sam to nekako riješiti i eto, počela sam blistati, ajmo reći, tamo od moje prve Grand Prix medalje u Dušanbeu prošle godine i evo ovu godinu, ja ne znam da li je ko mogao vjerovati da će ja uspjeti to toliko odraditi, ne znam ko je uopće u mojoj kategoriji uspio toliko bodova skupiti zadnjih pola godine, tako da eto, ja uvijek kažem, rad, upornost i vjera, naravno, vjera, jer da ako nećeš vjerovati da ćeš to uspjeti napraviti, nema šanse da ćeš to napraviti. Tako da i u sebe i u svoju okolinu, svog trenera koji je svaki dan tu s tobom, svoj klub, svoj Boga, moraš u sve što radiš, moraš vjerovati, jer ako ne vjeruješ, jednostavno, to je glavni motivator. Ozbiljna trka je bila između tebe i Ive u ovom... Je. Neki čak kažu da je najbolje iz jedne i iz druge izvuklo ta trka. Ne. Jednom postolja, par puta ste se i borile za medalju, koliko se ja sjećam. Borili smo se u Antaliji za 3. mjesto gdje sam dobila i borili smo se u Kazahstanu gdje sam bila prva, u polufinalu gdje sam isto pobjedila. Par bodova je odlučivalo, tako da ti si tu... A nije par bodova odlučivalo je poprilično bodova. Ja sam trenutno 12. na svjetskom rank listi, ona je 19. Tako da, odnosno na olimpijskom rank listi, tako da nije toliko bodova odlučivalo koliko naš savez imao nekakav sistem, kako oni to na svjetskom neki plasman znači više nego na ranking ljestvici, tako da se to malo skompliciralo, ali ne znam, ja imam osjećaj da sam bila konkretnija cijelu ovu sezonu, tako da mislim da sam zasluženo otišla. Što se tiče tvojeg takmičenja u Parizu početkom godine, kako je finale bilo protiv Clary? Ja se nadam rematch toga sad u Parizu i nadam se da će sudac obući naočale ovaj put kao bude gledat tu borbu. Zezam se. Zezam se, mislim, odluka je takva kako je, ja ne mogu ništa reći nego složiti se sa njom, jer hvala Bogu, da sam mogla pametnije, mogla sam, ali da sam dobro sam odradila, ja se iskreno i toplo nadam prvo tako nešto osjetiti kad dođeš u Pariz i kad drhću tribine od urlanja protiv tebe, znači to je takav jedan motivator, kaže, ne znam s kim sam pričala u sportu ovako, kaže, pa jedino vi Hrvati, nisam nigdje drugo čuo, kaže, dođeš Talijani, ovi oni, i onda kaže, kad neko navija kontra njih, onda malo ima nekakav teret, pa znaš, malo se povuku, a jedino mi Hrvati volimo kad su protiv nas, onda smo najjači, onda ćemo im, što se kaže, sve potamanit ćemo ih, tako da, eto, baš uživala sam. To je jedna od najljepših meni borbi koje sam u životu imala, ne samo s tehničkog aspekta, nego osjećaja, jer vidiš koliko je zapravo cijenjeni, koliko je to u biti velika stvar doći do tog nekog finala, nekad dođeš u neke države pa poluprazna publika, ne znaš šta radiš. Pravo, Pariz je bilo stadion plus final sa legendom. Ja kažem, ja se nadam rematch za 15 dana, 14, 13, koliko već. I da sudac buđe na očale. Kaži mi, sjećaš se svog početka, kako je počelo, kada si prvi put ušla u salu? Da, ja sam sve živo trenirala, od veslanja, odbojke, nogometa, atletike neke vrste, sve živo sam prošla i već poprilično sam kasno krenula sa judom, mislim kasno, u sportskom smislu, ako misliš nešto profesionalno, sad nekih 12 godina,
Nisam još znala šta ću i mama je išla na poštu i prošli smo kraj judo kluba Dalmacija Cement, koji je moj klub i dan danas. I ja kažem, mama, mogu li eto probati judo? Kaže ona, pa ono, jel možeš šta malo onako manje agresivno. Ja kažem, pa sve sam probala, jedino nisam ništa borilačko probala, pa da probam. I tako sam prvi trening došla kod mog trenera Josipa Barića i taj trener je i dalje moj trener i dalje me vodi, evo, i sad ovdje je tu s menom i tako da uvijek su se meni rugali, ja sam uvijek bila ona koja sve shvaća preozbiljno. Znači, ja sam došla na prvi trening 12 godina i bila sam na toj grupi judo vrtić se zove, znači to su djeca 7 godina, 6, ne znam, ili prvi razred osnovne škole i učili smo padove, ja sam to ovako gledala, znači šta je trener rekao, tamo malo to možda je smiješno izgledalo i kasnije kroz godine sam isto nastavila tako biti fokusirana na to što su se meni čudili, uvijek bi me pitali pa kao šta si ti ufurana toliko, pa trening je samo. I tako da eto, ja mislim da je to jedan od glavnih razloga zašto sam i došla do tu, jer sam nekako sve odmah shvatila ozbiljno. Trener rekao moramo napraviti, trenova je zadnje što se kaže. A sjećaš se prve medalje i prvog takmičenja? Sjećam se prve medalje, mislim da je bio kup Jadrana ili kup Splita, nešto tako je bilo. I bila sam druga, dobila sam jednu curu i tako sam bila razočarana jer sam bila druga. Sad se ne bavi se više judom ta što me dobila u finalu, ali ona kao uvijek se hvali, kao vidiš ona ti ide na olimpijske, ja sam nju dobila. Tako da, ja mislim, baš pre neki dan isto razmišljala o tome koliko sam se nekad razočarala i u kadetima. Dođeš pa odeš na taj europski kup pa ne prođe kako treba pa se izjedeš kako šta i onda shvatiš sad kad ideš na ovu razinu da je to toliko nebitno ko nebitno, naravno to je dio puta, ali zašto toliko se razočarat radi tako nekakvih loših dana, puno bi mi bilo lakše i psihički nekako i fizički da sam nekako malo slobodnije kroz to gledala, da nisam tako bila teška sama na sebe što se kaže. Kako si bilo u ostalim sportovima? Pa svugdje sam bila dobra, ali me jako nerviralo to što ta moja ozbiljnost je postala u svakom sportu kojim se sada krenula baviti. I onda kad ti neko kaže da imaš trening 2 puta tjedno, to je apsolutno odmah neozbiljno. Meni je, kako će imati trening 2 puta tjedno i biti dobra u tome? Ne mogu. I meni je onda treneri koji najčešće u nas, trener je neki posao koji rade ljudi usput, rade u uredu ujutro i onda popodne odrade. I onda vidiš da ljudi nisu posvećeni, da ti ne pridaje dovoljno pažnje, da se ne putuje na turnire, da se ne ulaže neku novu opremu, mislim da je meni ta trebala oprema, ne, nego vidiš da su to uvijek iste stvari i kad sam došla svog trenera, on je tu moju ozbiljnost nekako ozbiljno opet shvatio i on je stvarno krenio od prvog dana što se kaže s menom raditi kao da sam ja neka vrst profesionalca, ja sam bila obično dijete i meni se to tako svidjelo jer meni je to bilo tako bitno i tako važno, a on je shvatio to tako bitno i tako važno da sam čak mislim, znači radi njega, znači radi mog trenera Josipa Barića, ja sam i ostala u judu ili neće bi promijenila, otišla bi možda nešto treće, četvrto i možda me sad ne bilo ovdje. Jer se niko u drugim sportovima nije posvetio ozbiljno meni. Rekla si da si kasno počela trenirati, a 2019. si već i bila na EOF-u i osvojila si medalju. Jesam. To je upravo možda i ta posvećenost i posvećenost. trenirova. Posvećenost, baš. Na mojim početcima je s menom radio isto jedan prijatelj
obiteljske koje je dodatno s menom radio i nekakve treninge, tako da sam ja od tad kad sam krenula, znači sa ja mislim da je bila 2011, 12, 13, ne znam točno kad taj neki period je bio, 13 mislim, 13, mislim da je 2013. Znači, taj period je bio i ja sam od tad već krenula 2 puta dnevno trenirati, raditi 2 puta dnevno ozbiljno raditi. Kažem, to je mene ko da sam se pronašla jedan put. Ono, ko da nisam imala nekakav smisao, ono, sve dobro, škola ide, sve dobro, ali sam ono, to zagrizla i ko luda, ono, mama je doma, ono, pa koliko perem, koliko robe, koliko jedeš, koliko pa čovječe, šta se dešava samo. Tako. Koliko sad puta dnevno treniraš? Kako izgleda tvoj dan? Pa većinom 2 puta dnevno imamo treninge kroz jutro. Jutarnji dio najčešće bude nekakva teretana, trčanje, neki funkcionalni dio. I onda popodne imamo zajedničke nekakve ili tehničke treninge ili randorije. Da sarađujete sa drugim klubovima ili imaš u svom klubu tim ljudi sa kojima radiš sparring partnere? Pa imam i u svom klubu, surađujemo tu sa par klubova, organizira se na tjednoj bazi. 1 do 2 puta tjedno se organiziraju randori. Mi ima tu judo klub Kaštela i Student, tako da s njim nađemo se za malo promijeniti partnera, ali jednostavno ne možeš, nema u klubu cura, nema. I sad drugačije je to, ja radim s momcima, ali nije to ista stvar, nije isti stil, nije isti način, tako da je potrebno puno putovanja i vremena izdvojiti za raditi ovako sa curama. Ovdje možda bolje, možda lošije, ali opet to je nekako bliže tome. Neka kaže, zato si jaka, radiš samo s muškima, ali koliko je to prednost, toliko opet ima i nekih svojih mana. Šta je sa djevojkama sa Primorja? To sam pitao i Barbaru. Stvarno ste prejake i stvarno ozbiljne rezultate pravite u Hrvatskoj. Pa je, to sa Stine smo došli, jeli. Taj dalmatinski inat, jeli. Da ona to uvijek kaže, dalmatinski inat. Je, stvarno ona, ne znam, u krvi nam je, što se kaže dole. Momci su nam malo lagani, ali mi smo ludi kao kupus. Ima tu nešto do joda, vjerovatno. Do joda, do ribice. Je. Kako uspijevaš, kad smo dogovarali ovaj razgovor, bila si na fakultetu, kako uspijevaš da uskladiš privatne obaveze, fakultet i... A evo, ne znam, nije samo. Ne znam, nije samo. Pa evo, sad sam 4. godinu faksa, stomatologiju studiram, tako da na jednu veliku žalost to ne mogu lijepo našoj, gdje su toliko bezobzirni sprem sportaša i toliko ih nije briga. Inače, mama mi je stomatolog, završila sam srednju zubnu tehničku i to je jednostavno bio prirodni put i opet jedna moja ljubav van sporta je to jedan način povezivanja i sa njom i ne znam, uživam u tome i bilo mi jako teško kad sam došla na te splitske fakultete, ne znam ja šta, u jednoj krizi, jer nisam znala odlučiti se judo ili sport, odnosno judo, sport ili faks, jer tamo gdje god sam došla na bilo koji razgovor, bili smo ja i otac, ne mora odabrati, ne može jedno, ne može drugo i sad svi ti kažu pa bolje odi studiraj, vidi dobro učiš, dobra si, ovdje ćeš se povrijediti, otiće karijera, onda opet ne možeš, toliko si uložio vremena, energije i tog trenera koji je tu isto toliko, ako ne više energije uložio u tebe i sada ti kažeš čao, ne mogu i tako da studiram vanka, studiram u Travniku u Bosni i Hercegovini na farmaceutskom zdravstvenom fakultetu Travnik i eto oni su mi omogućili da mogu i studirati i da mogu trenirati i okolo putovati
izašli su maksimalno u susret. Ja evo, ovim putem bi njima zahvalila, jer e, moj akademski ili sportski život ne bi postojao. Nešto bi moralo se mijenjati da nisam uspjela da nisam uspjela sa njima stupiti u kontakt i da nisu me podržali od prvoga dana. Oni su uvijek uz mene i ti ljudi dođu vikendima slobodno, nemam preko tjedna, ne mogu ovako, onako, oni dođu van svog radnog vremena, odrade s menom što ima se odraditi. Ono, ne znam, ja stvarno ne znam kako, na koji sve način bi mogla zahvaliti i lijepe riječi reći o tim ljudima. I jako sam ljubomorna što to ne mogu dobiti kod nas. to ono, tako me to grize, ali mislim šta ću. Uzmeš ono što možeš i ideš dalje. Koliko je još ostalo do diplome? Ostalo je još, tamo je 5 godina, još godinu dana je ostalo, ali onda kasnije ću morat to prebacivati u Hrvatsku, pa ćemo opet trakavice hrvatske, što se kažu, ali ono, godinu dana diplome, onda još 2 godine u nas, tako da još 3 godine, 3 godine do prave diplome, ajmo reći. Imaš li slobodnog vremena? Šta radiš u slobodno vrijeme? A slobodno vremena, to sam vidjela zadnji put, ne sjećam se. Ova 2 dana sam to vidjela, 3, kako sam dala godinu, pa ne znam što ću sa sobom, našla sam neke knjige pa čitam, ne mogu stati, jer nije mi prirodno da ostane u kondiciji. Pa u slobodno vrijeme imam, ne znam, volim otići malo prošetat, baciti se u more, klasika naše. Ali ono, šetnje nisam, kafića i tako tih stvari, ne pijem kave, to mi nije baš zanimljivo, ali ni alkohol, nikakve te rekreativne, ne znam ja šta, ali to je jako ovako smiješno, jer inače imam suvlasnik sa isto firme sa tim trenerom, odnosno prijateljem obiteljskim kojim je počeo skupa trenirati sa mojim sadašnjim trenerom. Imamo salu za pireve, etno selo Skalada se zove, za nekakva ekskluzivna vjenčanja i tako zabave. Tako da i tu sam nekako uskačem kad mogu i tako. Da moje slobodno vrijeme i moje radno vrijeme. Postavit ćemo negdje dole Instagram od etno sela. Kako, ima li posjetilaca? Je li otvoreno za posjetioce ili samo vjenčanja i neka dešavanja? A vjenčanja, to se samo organiziramo tako kad nije otvoreno ovako za doći ručati, tako te neke stvari. Imamo ideju u budućnosti, ali jednostavno previše je to za ovog mog poslovnog partnera da sam sve pohvata, pa možda jednog dana. Sad je olimpijada na prvom mjestu i fokus. Da, naravno da je olimpijada na prvom mjestu, ali eto, nažalost, sport je takav kakav je i ne možeš, puno trebaš na jednu vrlo visoku razinu doći da možeš se financijski sa njim uzdržati. Sad posebno tu je i taj faks koji je privatni, i onda jednostavno moraš nalaziti načine kako se izboriti za sebe i naravno uz podršku obitelji, roditelja i to naravno. Ko je još u tvom timu pored porodice i trenera? U mom timu pored porodice i trenera? Imaš li? Pa ne znam. Od ljudi u smislu koji mi pomažu, ima fizioterapeutu koja idem, Toni Baban se zove, onda ima Miro Bandalo, kiropraktičar koji me servisira isto na tjednoj bazi. I taj obiteljski prijatelj, on je još uvijek uz mene i podržava me, ide i u Pariz ovo ljeto, odnosno sad za koji dan me podržava Mate Baban i eto, i ovaj što opet, nešto sam jako ljubomoran što nemamo mi u Hrvatskoj, a to je
doktora Aleksandra Jakovljevića koji me krpa redovno. Bez njega puno stvari ne bi bile i puno medalja ne bi bilo oko mog vrata. Znači, čovjek je magioničar. Mislim da Ne je vjerujem u to, ali skoro magioničar šta radi. Tako da, eto, i njemu je jedna velika zahvala, on je stvarno mislim da puno nema napravio. koji nije posjetio doktora Jakovljevića i koga nije spasio i produžio karijeru. Ne, on je stvarno čovjek koji doslovno spašava, produžava karijere i fizički i psihički. Toliko dobra osoba, toliko vesel, toliko pun nekakve energije. Dođeš tamo u te njegove poliklinike i uvijek su puni, uvijek milijun ljudi i uvijek je on nasmijan, uvijek ima vremena, uvijek. Tako da ne samo što radi s nama sportašima, nego i sa običnim, što kaže, sa ljudima i pristupačan svima, tako da ne znam, stvarno, samo najljepše stvari o njemu, ne znam. Kakav je osjećaj biti na postolju? Uvijek je dobar osjećaj biti na postolju, samo taj moj prijatelj uvijek kaže isto, ti kad uvijek plaćiš? Kaže, plaćiš kad izgubiš, plaćiš kad digneš medalju, pa ćeš ti prestati plakati. Tako da eto tako, ovdje su suze nekakve tuge, ovdje su suze razbatnice, ne znam, kad krene, naravno kad budeš prvi, kad krene Sirah himna, mene to odnese. Nekako su me učili da cijenim ono odakle sam i tko sam i da se borim za to i ne znam, sve ti prođe kroz glavu, svi problemi koje si imao, sve i boljke i nekakve krize koje si prebodio, prospavane, ono što kažu, noći i tako, žrtve koje si morao napraviti, to slobodno vrijeme kojeg nemaš, ali da vidiš da se to sve na kraju isplati. Čime voliš da se počastiš posle postolja? Šta voliš da pojedeš? Šta volim da pojedem? Pa najdraža mi je janjetina naša. Ali, 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 ali neš naći janjetinu svugdje, tako da nešto bliže toga. Ili janjetina je kakav morski plod, ako može to mi to volim. Recimo. Kapulica, janjetina, nisam čula što si rekao. Gdje je najbolja jagnjetina koju si jela? Najbolja janjetina je u Tomislavu, mozak mi je stao. Tomislav, restoran se zove Tomislav na Boraj. Tomislav na Boraj. To je u nas najbolja janjetina, Tomislava na Boraj. Pozdravljam i njih ovim putem. Nisu sponzora, ali skoro je. Je. A imaš neki savjet za mlade borce? Pa imam savjeta, to je koliko god bilo teško, koje god sad probleme imaš ili ozljede ili misliš da ne vrijediš, da nisi dobar, pao si danas 55 puta od ljudi koje si možda i prije bacao i ništa ne ide, to se vrlo brzo okrene i vrlo brzo, koji u narodu što kaže, kad si prvi svi te hvale, kad izgubiš prvo kolo svi te kao ne valja. Mi smo takvi nažalost, ali moraš ostati sabran, moraš ostati u nekakvoj svojoj putanji, opet u vjeri sebe, trenera, Boga, okolinu svoju, i ako ostaneš tako usmjeren, rezultati moraju doći. Nije pitanje hoće li doći, nego stvar moraju doći, samo neće doći ukoliko ti odustaneš. Eto, jedini način da ne uspije neko ko radi i trudi se, stvarno vjeruje i žrtvuje se, da odustane, da ne radi više. Kaži mi, kako ti je bilo u Kazahstanu? Tamo si bila prva i publika je to jako dobro pozdravila. Publika je to jako dobro pozdravila, kažem, ne znam gdje su luđi, u Kazahstanu, Parizu ili Dušanbeu. To uvijek
ne znam, taj Bliski istok, šta ja znam, tamo, to s pune dvorane. Dođeš u nas, ono, moraš molit, ono, dijelit karte, oni puni, to se navija, to se cijeni sport, ne ja kao Hrvatica, ne, nego cijeni se bacanje, znači ti baciš, ti napraviš, oni aplaudiraju, vrište, tako da jako lijepo osjećaj, da. Kakva je atmosfera bila u Zagrebu? Medalja je izostala. Nisam bila svjesna atmosfere, mislim, ono, samo mi je život propao nakon što sam izašla iz te borbe, ono, koji, kako sam se to dopustila, ono, ali eto, tribine su bile pune, čula sam, svakog sam čula, sve sam čula, ono, vrištanje, ajmo, možeš, ide, a ono, to ono, zemlja otvori se kad tako, ono, nekako, posramiš se bez razloga, naravno, jer to je jedan veliki opet rezultat, ali stvarno ti bude ono žao što nisi to još tako pred svom publikom uspio napraviti. Ali eto, nadam se da će biti još prilika. A da ne bude Grand Prix, nek bude nešto ozbiljnije. Mislim, može i Grand Prix, ali bi ja isto volila da je evropsko svjetsko, ako da Bog. Nadamo se ponovo da ćete biti domaćini. E. Je li veći pritisak na domaćem terenu u odnosu na gostujući teren? Jesi li osjetila neki pritisak ili neku tremu? Pa nisam, ne. Možda mi je bilo lakše na stranom terenu iz razloga toga što su naveli kontra mene pa je bio neki dispet. ali van toga, ovdje je isto bilo prekrasno jer su navijali za mene, tako da ne znam, nemam taj problem da prilagodim se okolini vrlo dobro. kao, kako se zove ona životinja? Kameleon sam. Dogođavaš se. Dakle. Bilo je pitanja na Instagram, pa ćemo Aha. prijeći. Manje više sve smo prošli. Jedno pitanje, program vježbe u teretani. Program vježbe u teretani. Moj program vježbe? Ili generalno, kako izgleda tvoj trening u teretani? Pa izgleda tako da se dođe nama uvijek trening ujutro u 8, dođem, zagrijem se i onda trener izbaci program za taj dan. Taj program se uvijek mijenja jer sve ovisi jesi li u aktivnoj sezoni, znači je li nastupaš u narednom periodu ili je off sezona, znači ili radiš nekakvu bazu, nekakvu malo veće fizičke pripreme, ali generalno to ili nekakav stanični trening ili nekakav kružni trening. Ne znam, ne znam kako bi to bolje opisala. Naredno pitanje, najdraža medalja, a ja ću dodati najdraži trenutak u karijeri. Najdraža medalja? Pa ne mogu se odlučiti je li to bio taj Dušanbe prošle godine, ta prva medalja. Zapravo nije, to je ovo sad zadnji Kazahstan gdje sam u finalu dobila Andreju Leški, znači jednu izvrsnu borkinju koja ove godine ima i svjetsku i evropsku medalju, znači vrhunsku borkinju. Nema je svjetsku, izgubila je svjetskom, ali znači bila je za borbu za treće na svjetskom, znači vrhunska natjecateljica. Samim tim što sam bila prva, svirala moja himna, osvojila sam vrijedne bodove za olimpijske igre, znači tu sam napravila taj veliku rupu između mene i Ive i dobila sam nju u polufinalu. Znači, sve sam napravila što je trebalo napraviti za pokazati da sam ja tako pa treba biti na tim olimpijskim igrama. Tako, i taj osjećaj, to rasterećenje,
u tu finalnu borbu sam ušla prilično opušteno. I znaš, ono već najgore kad ideš u borbu za treće, a možeš ostati bez medalje. Ovdje ono, znaš, ono, i da ne prođe sve kako treba, uvijek imaš medalju i nekako si opušteniji, možeš malo lakše ući u tu borbu. I onda, ali opet tako nekog kvalitetnog dobiti u finalu, malo je taktički bilo, ali ja znam poprilično srljati u mojim borbama i da sam ja uspjela naći te smirenosti i fokusa da uspijem taktički nekog dobiti. To je veliki napredak za mene bio, tako da baš sam s tim zadovoljna. Naredno pitanje, omiljeni sparing partner. Omerani sparing partner. Sad pitanje šta pjesnik hoće reći, da li pričamo o kampu ili pričamo doma, ali ja ću odabrati ono što ja želim, a to je doma. To je Roko Čorluka, on preživljava svaki dan i proživljava sve što i ja. I eto, ovim putem i njega pozdravljam. Pozdravljamo. Sad ćemo prijeći na jedan mali segment, ne znam jesi li ispratila u prošlim epizodama, pokušat ćemo da pogodimo ko će da osvoji zlato na olimpijskim igrama. Pa ćemo od 48, samo da mi kažeš jedno ime koga ti vidiš kao glavnog favorita za osvajanje. 48. Ne znam. Ne znam. Ko bi mogao? Ona francuskinja mislim da bi mogla na, kako se zove, kako? Nisam, nećem. Shirin Bukli. Bukli, da. Mislim da. Ona je poprilično, ne znam. Mislim da bi ona mogla biti poprilični adut za zlato. I domaći je teren. Da, domaći teren. Uvijek prednost. Suci ne nose naoče na domaćem terenu. U Francuskoj, jel? Najviše, da. Muški 60. Muški 60. Gruzijac, što je bio svjetski prvak. Sardavašvili. Sardavašvili, da. On je prekrasan judo radi. Baš. I mladi. Nadu polažu mlade. Cure 52. Cure 52. Uta Abe. Ko drugi. Nema šta. Muški 66. Isto. Abe 2. Brac. Znači u kuću dvije dalje idu. 4. 2 prošle i sad 2. To strašno. Nevjerojatno. 57. 57. Pa ne znam. Poprilično mi je u zadnje vrijeme dobra Lipertalijani. Ona baš je nekako konstantna. Sviđa mi se isto. Agresivna je, tako da mislim da bi mogla ona biti. 73. Lombardo. On jedan nepreželjeni je Italijan, ali baš fino radi, ovako prekrasno. 63. Ja kod drugih. 8-1. 8-1. Tato Grigarašvili. On je, ja bih htjela uzimati ono što on uzima, da, bolestan je. Ono nije normalno, baš je dominantan. 70. Pa Barbara Matić, naravno. 2 medalje zlatne kući. 3.
3. 90, 90. 90. Pa ne znam. Majdo, 90 kao ozbiljna bukva. Svako može biti prvi svako može biti, da. Da, na kategoriji. ne znam, šta znam. Blistao je u zadnje vrijeme, tako da mislim da bi on mogao biti dobar. 78, 78. 78. Ne pratim baš 78. Ali ova Talijanka, kako se zove, ona je bolesna isto. Jo, Belandi, Alice. Belandi, je, ona je baš je dobra. Pa vjerojatno će ona i Wagner biti u finalu, tako da bit će. Final, da. Stotka, Zlatko Kumrić. patriotski sastavljen. Je, Strijetski. Plus 78, Plus 78. Diko maže sve živo. i momci preko 100. Nadam se da neće biti Riner. Krpalek. Ako nastupi. Ako ne znam, će se odlučiti on. Šta ima? on- Neće izaći Krpalek, jel? Ne, nego ne znam, ali ima Normond za minus isto. Plus će raditi. Plus će raditi. Onda on plus. Čini mi se, mislim da je u plusu. Da. I šta je ostalo još miks? Mix. Mix. Hoće li Japanci vratiti? Ja se nadam da neće, ne volim da Japanci vrati. Bolje Evropljani, bolje Francuzi. Bolje Francuzi. Ne znam. Guštam kad dobijemo Japance, to mi nekako šta ja znam. Oni su mi nekako puno dižu nos, ono kao mi smo najbolji, neš. Čak si ti imala meč sa Japankom. Jesam s Japankom. Jesam u Parizu, polufinale je bilo Japanko, dobro sam to odradila. Finale Ne prije. znam. Pa nije. Opasnije ovo u finalu bila. Viša klasa. Viša klasa, baš viša klasa. Katarina, da te ne zadržavam više, ne znam imaš li trening sad posle ovoga ili gotovo za danas? Imamo, idemo na večeru, gotovi smo za danas, 2 su odrađeni. Dosta. Dosta. Ja više hvala ti na ovom divnom razgovoru, želim ti svu sreću na olimpijadi i da se čujemo posle 30.1. kad se već boriš, da se čujemo 30. sa medaljom oko vrata, naravno. Ja se nadam isto. Najmanje. Hvala ti puno još jednom. Hvala i tebi i slušateljima. Pozdrav.